आज आसनसोल के हाटन रोड इलाके में स्थित एक मैरिज हॉल में एक शादी का अनुष्ठान हो रहा था। उस वक्त वहां एक महिला अपने पिता और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर उपस्थित हुई और कहा कि जिस पंकज पासवान की आज यहां शादी हो रही है उसकी पहले ही उनसे शादी हो चुकी है और उनके दो बच्चे भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज पासवान उनसे मारपीट करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। जब वे अपने मायके से पैसे लाकर देती हैं तब वे उनको अपने घर में रहने देते हैं, वरना उनको घर से निकाल देते हैं। आज जब उनको पता चला कि पंकज दूसरी शादी कर रहे हैं तब वे अपने पिता और बच्चों के साथ आसनसोल आ गईं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस संदर्भ में पंकज से बात की तो पंकज ने कहा कि जिसको भी बताना है बता दे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, किनके शादी में आए आप लोग? हाँ, चलो भैया, पूरा शादी हो गया है। लड़की तो बोले कि शादी कर ली, अरे तो फोन पे बात कर रहा है सर, बोले मेरा शादी कल हो चुका है। लड़की के लगते हैं ना, कहाँ है? हम लोग अरे इसका दो शादी और दो बच्चा है, बीवी है, इसके साथ में भी मेरे शादी किया है। हम सोचे कि आप ये हम लोग तो गेस्ट इनके घर से पता कि हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग तो बाहर से आए, हम लोग ये तो जानते आप लोग गेस्ट हैं? इसको बुला के बोला, अरे वो लड़के को चमका देगा, ज़्यादा ज़्यादा बोल इसका घर कहाँ है? सर मेरे दो बच्चे हैं और हम लोग को मेरे से शादी हुआ, समझे ना। और उसके बाद देखिए 7 साल हो गया शादी का, अब पूरा मारपीट करता है, बोलता पैसा ला के देगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे तुमको। कौन? मेरा पति। क्या नाम है? पंकज पासवान। हाँ, तो आज क्या हुआ? आज क्या हमको 2-3 दिन पहले पता चला कि आज इसका 4 तारीख को शादी है, समझे ना। और हम बोले कि ठीक है आपका शादी हमारे है, तो बोला यहाँ से सुलाएगी तुमको जान से मार देंगे। हम बोले पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो बोले पुलिस स्टेशन में आपको कुछ भी नहीं करेगा, तुम आएगी भी तुमको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, तुमको जो करना है वो करो, पैसा ला के देगी तो रखेंगे, नहीं ला के देगी तो नहीं रखेंगे तुमको। 2-4 बार दिए पैसा लाला के साथ तो रखता है, 2 महीना 1 महीना आप फिर एकदम कितना पैसा डिमांड करता है? एक बार देखिए 20,000 रुपये दिए, फिर एक बार 10,000 रुपये दिए, फिर एक बार 45,000 रुपये दिए। ऐसे कर करके हमको मेरे पिताजी देखिए खेती बाड़ी करते हैं और गाय भैंस बेच के हम जियाते हैं, पिताजी से पैसा मांग के उनको देते हैं तब रखता है, नहीं तो बोलता है सर चोटी पकड़ के और घर से बाहर करके ताला लगा देता है। तो आप लोग रहते कहाँ हैं? हम लोग को गांव में धराया था, मारपीट की स्टेशन से छोड़ के चलाया था। कहाँ पे घर है? घर मेरा जमुई है, हम लोग जमुई के रहने वाले हैं। तो जमुई से आ रहे हैं? हाँ सर, हम जम्मू से कल ही आए, स्टेशन में रात भर रहे हैं, रात भर स्टेशन में रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु देवी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जैसे जैसे आसनसोल नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आज आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड में कई स्थानों पर एक पोस्टर लगा हुआ देखा गया, जिसमें वहां के कुछ नागरिकों द्वारा 27 नंबर वार्ड के लोगों के वोट खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पोस्टर में लिखा है
27 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी चैताली तिवारी के समर्थन में पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी लोगों का वोट खरीदने के लिए लोगों को 200 रुपए देकर प्रभावित कर रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए लोगों को अपना वोट बिकने न देने की अपील की गई है। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। हालांकि इस संदर्भ में जब हमने भाजपा नेताओं से बात की तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सिरे से खारिज किया और कहा कि इस तरह के पोस्टर पार्टी को बदनाम करने की साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चैताली तिवारी को यहां भरपूर समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां डर से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें कर रही हैं। যারা লাগিয়েছে তারা হতাশা হয়ে গেছে। আগের মতন ওরা ফ্রি পাচ্ছে না, ফ্রি স্পেস পাচ্ছে না সব কিছু করার জন্যে। এখন অন্য দলে সব কন্টেস্ট আছে, এই জন্যে এরা লাগিয়েছে। এটা কোনো মহিলা হোক, কোনো মহিলা বিরুদ্ধে যদি এরকম লাগানো হোক, এটা জঘন্য অপরাধ, এটা ঠিক হয়নি। আমরা পাড়া সব মিলে এরা ছিড়লাম আর ওয়ার্নিং দিলাম, যদি কোনো ভবিষ্যতে এরকম কাজ হলে আমরা আর ওকে ছাড়বো না। মানে এটা কি আপনারা পাড়াগতভাবে করলেন? সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি সবাই মানে দলমত নির্বিশেষে আপনারা কি এই পোস্টারগুলো ছেঁড়ার কাজ করলেন? না, সব পাড়ার লোকই মিলে, পলিটিক্যাল নয়। যারা লাগিয়েছে তারা হয়তো পলিটিক্যাল হতে পারে, কিন্তু আমরা সামনে সব দল মিলে ওকে ছিঁড়েছি আর ভর্সনা করছি ওকে। আপনার নামটা বলে দেন। ওম নারায়ণ প্রসাদ, বিজেপি। এরকম লাগানো হয়েছিল আর 8 জায়গা তো আমি নিজে ফাড়লাম, বাকি আর কয়েক জায়গা হতে পারে ছিঁড়েছি। কি করলেন আপনারা পাড়ার? আমরা গিয়ে বলেছি যে করেছে দুষ্কৃতীরা, যে করেছে তাকে আমরা ভর্সনা করি। হয়তো কিছুদিন পরে ইলেকশন পরে জানা যাবে কে করেছিল, ওকে আমরা দেখবো কি বলছে ভদ্রলোককে কত ওর দম আছে। মানে কি লেখা ছিল ওর মধ্যে? লেখা ছিল কি যে মহিলারা খাটছেন ইলেকশনে, ওনারা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছেন, মানে যত যেই দলে আছে রাজনৈতিক কর্মীরা ওরা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছে। এইটা তো পুরা পাড়ার উপরে সব দলেই যে মহিলারা খাটছে ওদের উপরে নিম্ন আক্ষেপ আছে, নিম্নমান। এইটা খুবই খারাপ, এটা অ্যান্টি ফ্যামিলিস্ট, এর আমরা ভর্সনা করি, প্রতিবাদ করি। পাড়া থেকে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন? পাড়া থেকে এটা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি জানতে যে রাত্রিবেলা কে দুষ্কৃতী এটা লাগিয়েছে। এটা কি জানা যাবে কিছুদিনের মধ্যে। এটা কি মানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে না সব? না, এটা যা লেখা আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে না কোন দলে লেখা আছে, কিন্তু দ্য ম্যাটার ইটসেলফ ইজ ভেরি ডেরোগেটরি ফর দ্য উমেন কাইন্ড। এটা কি আপনারা সব দলের লোক একত্রিত হয়ে এটা ছিঁড়ছেন না আপনারা? না, আমরা ছিঁড়ে দিয়েছি। আমি আছেন এখানে, অন্য দলের লোক আছেন, সব জায়গায় আমরা ছিঁড়ে দিয়েছি সবাই মিলে। বৃষ্টি হচ্ছে, সব চলে গেছে। কি নাম আপনার? मनोज कुमार यादव। गलत लिखा है। ये 2000 रुपये का जो महिला पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये ऐसा कभी वोट हमने देखा नहीं जिंदगी में, और देखेंगे भी नहीं हम। इस तरीके से वोट होता है? राजनीति किस जगह में चल गया है? राजनीतिक चला गया, कहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला गया है। लेकिन इस तरह से वोट नहीं गलत चीज लिखाई, ये गलत हो रहा है लिखने। उस दिन ही उन्होंने कहा था कि ये वार्ड में जो दूसरा पार्टी से जीतेगा, जो महिला जीतेगी, मेरे घर के सामने खड़ा रहेगी। उसी दिन हम लोग समझ गए कि इस वार्ड के महिलाओं के प्रति उन लोगों के मन में इज्जत नहीं है। और आज देख रहे हैं कि 2-4 महिलाओं का भी नाम दे दिया कि उनके माध्यम से पैसा बांटा जाएगा। अच्छा बताइए कि भविष्य में पैसा बांटा जाएगा, पहले ये लोग समझ गया, ज्योतिषी है ये लोग। एक्चुअली शारदा नारदा का पैसा से जो लोग बड़ा हुआ ना, वो लोग पैसा छोड़ के और कुछ समझता ही नहीं है। और 27 नंबर वार्ड का महिलाओं का अपमान करने में लोगों को मजा आता है। महिला प्रार्थी है इसलिए उसको बदनाम करो, उनके साथ जो महिलाएं घूम रही हैं उनको बदनाम करो, 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियों को बदनाम करो। 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियां दूसरे के घर में बर्तन मांजती लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने पैर में खड़ा होना चाह रही हैं, स्वनिर्भर बनना चाह रही हैं, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। 27 नंबर की वार्ड की जनता है, लोकसभा में भी वहाँ के लोगों ने जवाब दिया है। इसी तरह कुछ लोग मोदी जी को गाली देते थे, तो लोगों ने दिखा दिया कि मोदी जी को जो गाली देगा उनके साथ हम लोग हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, जोगी जी, भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज करते हैं, उसके साथ क्या बर्ताव करेगी 27 नंबर की जो जनता है, उनको तैयार रहना चाहिए इसके लिए, और इसका भी परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। ठीक नहीं है ये, किसी भी महिला का अपमान ठीक नहीं है। নম্বর ওয়ার্ডে ডাঙ্গালপাড়ায়
এসে পোস্টার পড়েছে, সেখানে পোস্টারে ইয়ে হচ্ছে যে জিতেন্দ্র তেওয়ারি তাদের লোকজনকে নিয়ে মহিলাদেরকে ভোট কিনছে 2000 টাকা করে। এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? আমি দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে এইরকম কমপ্লেন্ট আসছে, বিজেপি পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম কমপ্লেন্ট আসছে। আর খাস করে যে 27 নম্বর ওয়ার্ডে যে রাজনীতি চলছে, 27 নম্বর ওয়ার্ডের রাজনীতিতে এইরকম বেশি হয়ে গেছে। কেন যে আমি কারোর নাম এখন নিতে চাইছি না, এখন দেখছি জিদার কোনো চান্স নেই, তো টাকা খরচা করতে শুরু করেছে। এই কারণে আমার কানে আসছে, বহুত লোক আমাকে বলেছে, কিছু লোকে ব্যাংকে খাতা নিয়ে নিচ্ছে, ব্যাংকে খাতাতে 1000 টাকা 2000 টাকা করে পাঠাবো, এরকম বি বলেছেন। আমি প্রশাসনকে বলবো নজর রাখার জন্য, প্রশাসনে কাজ করবে। যে জায়গা বাটাবাটি হবে টাকা, যে পার্টি টাকা বাটাবাটি করবে, যার উপর কারবাই করার জন্য প্রশাসনকে বলবো। উনি এমনিও বলেছেন যে আপনাদের সাধারণ টাকা আপনাদের কাছে আছে, আপনারা স্কুল কাজ করেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। আমার পার্টি ক্যান্ডিডেটকে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন। আমার 100 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আসানসোল সাউথ ক্যান্ডিডেট, নর্থে ক্যান্ডিডেট ছেড়ে দিন, যে জায়গাতে আপনার মন্ত্রী আছেন এই জায়গা আপনি ছেড়ে দিন, বাকি সব ক্যান্ডিডেট এরিয়াতে আপনি জিজ্ঞেস করুন আমরা এখন পর্যন্ত কি দিয়েছি। যাকে ক্যান্ডিডেটের হাতে টাকা নেই বলে ক্যান্ডিডেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হাতে টাকা নেই, আমরা এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু দিতে পারি নেই। কাউকে 20,000 দিয়েছি, কাউকে 25,000 দিয়েছি, इससे বেশি আমরা 1 টাকা ক্যান্ডিডেটকে দিয়ে নেই। আপনি কুলটিতে জিজ্ঞেস করুন, আসানসোল সাউথে জিজ্ঞেস করুন, আপনি রানীগঞ্জে জিজ্ঞেস করুন, আপনি জমুরিয়াতে জিজ্ঞেস করুন, আসানসোল নর্থ ছেড়ে। আমরা তো ক্যান্ডিডেটকে কিছু দিতে পারছি না। আমার বিশ্বাস আছে মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর, আর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পিছলা বোর্ডে যে কাজ করেছেন, যে কাজকে এগিয়ে রাখে, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট দেবেন আর বাড়ি বহুমতে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে আসবেন, এই বিশ্বাস আছে। ইয়া টাকা দেওয়ার কোনো প্রশ্নে উঠছে না, টাকা বিজেপি খরচা করছে। বিজেপি আমি শুনেছি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে 3 লাখ করে দিচ্ছে। টাকা লিবার জন্য বিজেপিতে কিছু লোক ক্যান্ডিডেট হয়েছে, প্রচার করার জন্য হয় নাই, জিতার জন্য হয় নাই, লড়াই করার জন্য হয় নাই, টাকা পাওয়ার জন্য বিজেপিতে কিছু লোক ক্যান্ডিডেট হয়েছে। আর যে ওয়ার্ডে আপনি কথা বলছেন ও ওয়ার্ডে তো টাকা খেলা হবেই, যাকে যার প্রতিষ্ঠা আছে যাকে জিতাবার জন্য, যে বিরোধী দলে যে আছেন যার প্রতিষ্ঠা আছে যাকে জিতাবার জন্য, যার ফ্যামিলি আছে তো যাকে জিতাতে হবে। তো মানুষ তো এরকম ভোট দিচ্ছে না, তো টাকা খরচা করে ভোট লিবার জন্য চেষ্টা করবে। আর তৃণমূলের নামে বলবেন, তৃণমূল বলুন কোন জায়গাতে টাকা দিয়েছে। একটা আপনি আমার 106 कैंडिडेट जे आसनसोल नॉर्थ विधान रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। रानीगंज के 90 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी शक्ति रुईदास के समर्थन में कर्मी सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज के कुमार बाजार इलाके में आयोजित कर्मी सभा के दौरान आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की गई। किस तरह से 90 नंबर वार्ड की टीएमसी प्रत्याशी शक्ति रुईदास की जीत सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर कर्मी सभा में मंथन किया गया। इस मौके पर तृणमूल यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शुभ भट्टाचार्य, टीएमवाईसी के जिला अध्यक्ष अशरफ खान, मीर सिद्दीकी सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। বজায় রাখতে চান তাহলে এই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত স্নেহধন্য প্রার্থী শক্তি রুইদাসকে, আপনার পাড়ার ছেলে শক্তিকে যদি জেতান তাহলে কুমারবাজারের উন্নয়ন আগামী দিনে আরো উন্নত হবে। আপনাদেরকে তো বলছে না যে এর আগে তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিল তখন তোমরা কাজ করতে পারোনি। এর আগে কাউন্সিলর ছিল কাদের? সিপিএম এর। এর আগে এমএলএ ছিল কাদের? সিপিএম এর। তাহলে তোমাদের কাছে এমএলএ ছিল, তোমাদের কাছে কাউন্সিলর ছিল, তাহলে তোমরা কেন কাজটা করতে পারলে না? তোমরা কেন কাজটা করতে পারলে না? তোমাদেরকে জবাব দিতে হবে এই মানুষদেরকে। এই কুমোর বাজারের প্রত্যেকটা মানুষকে তোমাদেরকে জবাব দিতে হবে। তোমরা যে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে মা বোনেদের ভোট ভুনেছিলে তাদেরকে তোমাকে জবাব দিতে হবে যে তোমরা তাহলে আমাদেরকে ভাওতাবাজি করেছিলে। সিপিএমরা ভাওতাবাজি করে এই ওয়ার্ডে আগে ওদের একটা জিনিস ক্ষমতা আছে, সেটা হচ্ছে মানুষের কানে বিষ ঢোকানোর ক্ষমতা আছে। প্রথমে সিপিএম নিয়ে বলে আসি, গত 34 বছর ধরে সিপিএম অনেক রাজ করে এসছে। কটা এবার উন্নতি হয়েছে একটু বলে রাখুন। আপনাদের তো এর আগে কাউন্সিলর, উন্নত সিপিএম এর আছে, আপনাদের কত উপকারের কাছে এসছে? না রাস্তা তৈরি হয়েছে, না নর্দমা তৈরি হয়েছে, না নালি তৈরি হয়েছে, না লাইট এসছে।
একটা কিছু তৈরি হয়নি। যা তৈরি হয়েছে কর্পোরেশনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে, তৃণমূলের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। একটা যতদিন সিপিএম যতদিন এসেছিল ততদিন কোনো কাজ এখানে শুরু হয়নি। আপনাদেরকে বারবার বলবো, ওদের ভাবনা কাজে বিশ্বাস করবেন না, ওদের কোনো কাজে আসে না, ওরা কোনো কাজে আসবেও না। আপনাদেরকে বলা হচ্ছে, আপনারা একবার শক্তি লাগে জিতান, উনি আপনাদের। जाहिद अनवर की रिपोर्ट। 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के लिए मतदान होने वाले हैं। ऐसे में अब प्रचार के लिए ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गया है। सभी पार्टियों की तरफ से जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है और हर प्रत्याशी अपने वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए अपने दल के हेवीवेट नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं। इसी क्रम में रानीगंज के 89 नंबर वार्ड में स्थित गोभी मोहल्ला में एक कर्मी मिलन किया गया। 79 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी के समर्थन में इस कर्मी सभा को रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने संबोधित किया। इस दौरान तापस बनर्जी ने 89 नंबर वार्ड के टीएमसी कर्मियों को आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए और बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी 89 नंबर वार्ड के लोगों के घरों तक पहुंचाएं, जिससे कि आने वाले चुनाव में इस वार्ड से पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुजम्मिल शहजाद अंसारी की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 89 नंबर वार्ड सहित पूरे रानीगंज में टीएमसी के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में पार्टी के हर स्तर के नेता और कार्यकर्ता को एकजुट होकर काम करना होगा। इस मौके पर रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, मोहम्मद आरफात, आफ्ताब, गुलाब, आसिफ आदि उपस्थित थे। पैदा हुई जिसके नाम ममता बनर्जी, जो गरीब का दुख दर्द समझते हैं। देखिए छोटा छोटा बात आज बोलता आप लोग खाएंगे कहीं नहीं किए, ठोकर मार दिया आज ये कुत्ते की तरह होकर कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। इसलिए मैं ज्यादा देना नहीं चाहता। जोड़ा फूल निशान, दो फूल, बड़ा भाई हिंदू, छोटा भाई मुसलमान। हिंदू और मुसलमानों के संगम का नाम है जोड़ा फूल। और सीपीएम का हसबा चिन्ह, हथौड़ा रूस का, तारा पाकिस्तान का, ये निशान है इस बेईमान का। इसलिए आज बीजेपी वाले कहते हैं हर वर्ग में आप पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, बोलते पाकिस्तान चले जाओ। 15 लाख क्यों नहीं मिला। मैं सोशल काम करता हूँ अपना साथी को लेकर, करने का तरीका है मेरे साथी हमारा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ। हर मामला में हर वक्त में हाजिर रहता हूँ, रात हो दिन हो 24 जब भी फोन करते हैं हम हाजिर हो जाते हैं। और जो भी सब बताई गई इसके आगे भी नहीं बोलूँगा और मैं यहीं पर अपना तकदीर करता हूँ। आप लोग का दुआ चाहिए मुझे। उल्टी 4 फरवरी आसनसोल नगर निगम पालिका के वार्ड नंबर 16 से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मुनमुन मुखर्जी के चुनाव प्रचार में शुक्रवार राज्य मंत्री मलाय घटक एवं पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधान उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान कुल्टी प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विमान आचार्य, तृणमूल नेता दुलाल चक्रवर्ती, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, महासचिव भोला सिंह, मनोज तिवारी, महेश्वर मुखर्जी और तृणमूल प्रत्याशी मुनमुन मुखर्जी समेत कई अन्य मौजूद थे। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यरत बैठक की गई, जिसमें राज्य सरकार की लाभकारी परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया। पश्चिम बंगाल जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय और राज्य मंत्री मलाय घटक संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी से बेईमानी कर जो निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं एवं पार्टी के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं पर चुनाव के बाद पार्टी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो लोग आज पार्टी का विरोध कर रहे हैं उनको पार्टी चुनाव के बाद स्वीकार नहीं करेगी। ममता बंदोपाध्याय आशीर्वाद धन्य प्रार्थी मुनमुन मुखर्जी उपस्थित आছেন আমাদের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধান উপাধ্যায়, আছেন আমাদের ব্লকের সভাপতি বিমান আচার্য,
আছে, তেওয়ারি সাহেব আছেন, আমাদের সুবল আছে, মহেশ্বর আছে, এবং এই ওয়ার্ডে বসবাসকারী আমার মা ভাই এবং বোনেরা আপনাদের কাছে বক্তব্য রেখেছেন। আমি খালি কয়েকটা কথা আপনাদের বলবো। এবারের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে কিন্তু ভারতবর্ষের সরকার কার হবে সেই নির্বাচন নয়। এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সরকার কারা গঠন করবে সেই নির্বাচনও নয়। এবারের নির্বাচনটা হচ্ছে আপনাদের এলাকার উন্নয়ন কে করবে, কোন পার্টি করবে সেই নির্বাচন। দেখুন, গত আসানসোল কর্পোরেশনের যে বোর্ড ছিল সেই বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল, এবং আমরা প্রায় 106টা ওয়ার্ডেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা জিনিস কিন্তু আজকের দিনেও নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এবারে আসানসোল কর্পোরেশনের বোর্ড আবার তৃণমূল কংগ্রেসের হচ্ছে, এবং আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র তৃণমূল কংগ্রেসেরই যারা জিতে আসবেন তাদের মধ্যে থেকে হবে, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তো তৃণমূল কংগ্রেসের যদি বোর্ড হয়, এই এলাকার থেকে যদি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জিতে যায়, তাহলে এই এলাকার উন্নতি আরো তাড়াতাড়ি হবে, আরো ত্বরান্বিত হবে, এটা আপনারা জেনে রাখুন। এখানে আসার আগে আমি কতগুলো খবর নিচ্ছিলাম যে এখানে বিজেপি সিপিএম ছাড়াও নাকি নির্দল প্রার্থী লড়ছে, এবং সে বলে বেড়াচ্ছে যে সে যদি জিতে যায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসে নাকি চলে আসে। সেই যুগ কিন্তু চলে গেছে। কলকাতাতে কর্পোরেশনের ভোট হয়েছিল, 144টার মধ্যে 134টা আসন তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। 3টে নির্দল, 3টে বিজেপি, 2টো সিপিএম, 2টো কংগ্রেস। এবং এই যে নির্দল প্রার্থীরা, তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্য আবেদন করেছিল। দল সরাসরি বলে দিয়েছে কোন নির্দল প্রার্থীকে দলে নেওয়া হবে না। যারা দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তারপরে মানুষকে ভুল বোঝাবে যে আমি জিতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসে যাব, সেই জিনিস আর হবে না। বরঞ্চ যেটা হবে, এই নির্দল প্রার্থীদের পিছনে যদি কোনো নেতা থাকে তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে। তারা কিন্তু আগামী দিনে আর কিন্তু দলে থাকতে পারবে না। দলে থেকে দলের বিরোধিতা করা যাবে না। আমরা লক্ষ্য রাখছি, কোন নেতা কি করছে তাও খবর আমরা রাখছি, কিন্তু এই জিনিস তৃণমূল কংগ্রেস বরদাস্ত করবে না, এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। ভদ্র 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 মানুষ হলে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হোক, প্রধানমন্ত্রী হোক, কোনো সম্মানীয় ব্যক্তিদেরকে অসম্মান করা উচিত। কারণ উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, উনি সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের এবং উনি যেভাবে উন্নয়ন করছেন, যেভাবে মানুষের সাথে আছেন, মানুষের পাশে আছেন, এত বিশাল আশীর্বাদ ওনার উপর আছে। ওনাকে হেয় করা, ঘৃণা করা মানে নিজেকে নিচে নিয়ে। এবং উনি যেটা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী এবারে ভয় পেয়েছেন, এই ব্যাপারটা কীভাবে দেখছেন? এটা 2021 দেখতে পেয়েছে যে কে ভয় পেয়েছে আর কে না ভয় পেয়েছে। 2021 200-র উপরে 213টা আমরা নিজেরাই জিতেছি। আমরা জিতেছি না, মমতা ব্যানার্জি জিতেছি। মমতা ব্যানার্জি ভয় পাওয়ার নয়। তো ভারতবর্ষে যদি একজনেই আওয়াজ তোলে, যে কোনো সে নোটবন্দি হোক, জিএসটি হোক, বা যে কোনো এনার্জি হোক, যেটাতেই হোক, প্রথম একজনে যিনি ভারতবর্ষের মুখ খোলেন তিনি হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভয় খেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জায়গায় আসতেন না। দাদা, আপনি বক্তব্যে রেখেছিলেন যে বিশেষ কেউ নেতা তৃণমূলের দাঁড়িয়ে কলকাতার নাম দেখিয়ে কার দিকে ইঙ্গিত করছে না? কারোর দিকে না, যারা করছে তাদের দিকে। এরপর তাদের ব্যাপার কি ব্যবস্থা নেবে? এটা আমাদের মন্ত্রী সাহেবও বলে দিলেন। মন্ত্রী সাহেব বলেন এটা পার্টিতে একটা ডিসিশনে হয়েছে, যারা প্রার্থীর সাথে প্রচারে যাবে না, প্রার্থীর হয়ে কাটবে না, সেই সমস্ত নেতাদের কিন্তু আর পার্টিতে রাখা যাবে না। অনেকে তৃণমূল যারা সিট পায়নি, অনেকে জিতে, ওরা বলছে নির্দলে দাঁড়িয়ে, তারা বলছে জিতে আবার তৃণমূল ফিরে আসবে। এই ব্যাপারটা আপনি কি দেখছেন? তার জ্বলন্ত প্রমাণ কলকাতা কর্পোরেশন।
উদাহরণ। আর দ্বিতীয় নম্বরে আমরা নিজেরাই বলছি, আমি নিজেও মিটিংয়ে বলছি, আমাদের আসল ব্র্যান্ড যেখানে আছে তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা ব্যানার্জি যেখানে নিজে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমরা নকল কাউকে কেউ অন্য দিক থেকে জিতেছে তাকে আবার তৃণমূলের ব্যান্ড পিঠে দিয়ে তার দিকে জয়েন করা না, আমরা নই, তাদেরকে নেওয়া যাবে না। আসানসোল কর্পোরেশনে কি ফলের আশা করছেন এবার আপনি? 100-র উপর।